السلام عليكم، معكم احمد يارك. الخطره اللي فاتت شفنا لو كوداج اون بون دو باز. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا لا ترانسميسيون اون مودولاسيون. سي لو دوزيام تيب تاع لو كوداج تاعنا pour un signal numérique, bien sûr. Donc, la transmission en modulation, c'est un processus par lequel on encode l'information dans les paramètres du signal. Donc, utilisé pour la transmission des données numériques sur une voie analogique. Donc, tu vois, on a des données numériques sur une voie analogique. On utilise un signal base, dit la porteuse, dont on modifie les caractéristiques. Donc, la modulation, donc, n'utilise toujours un signal de base, la porteuse. Donc, هذه plutôt شفناها مع فايز في électronique, mais bon, je vais essayer إني نفهمكم اليوم يعني في أقل وقت. Donc, le TCD permettant ce type de transmission est appelé modem. Donc, le modem هذاك اللي عندكم في الدار اللي هو c'est un ETCD اللي خلينا نديرو la modulation. Donc, déjà, modem c'est اختصار تاع modulation démodulation. Donc il va faire par exemple هذا il va faire la modulation. يكون عندك signal numérique qui يدير la modulation, جانا un signal analogique ومن داك يلحق لهنا il va faire la démodulation باش يعطينا le signal numérique le même اللي كان هنايا. Donc وهذه c'est une ligne de transmission analogique. Alors نجيو نشوفوا les types de modulation. Donc on utilise un signal de base dit la porteuse كما قلنا dont on modifie les caractéristiques. Donc واش هما les caractéristiques تاع un signal analogique؟ قلنا c'est l'amplitude, la phase et la fréquence. Donc plusieurs types. Donc à chaque fois le paramètre اللي نديروه en fonction du temps. Donc هذاك هو le type تاع la modulation. Donc quelle la modulation amplitude وين يكون تكون l'amplitude en fonction du temps, fréquence la fréquence en fonction du temps, la phase c'est la phi en fonction du temps, c'est la phase en fonction du temps. Donc je vous le premier type de la modulation c'est la modulation en amplitude. Donc c'est la variation de l'amplitude de la force de la porteuse. Donc il connaît un signal de base de la porteuse. Donc il modifie le fa va varier l'amplitude ou la force. Donc l'information sur un bit prend deux valeurs, 0 ou 1. Bien sûr, donc l'information sur un bit connaît deux valeurs, il y a 0 et 1. Donc pour chaque valeur, on lui associe une tension, une force. Donc برك ما تنساوش le principe. Donc الطريقة كيما شفنا donc كنا chaque bit ناسوسيو له une tension. Par exemple كنا نقولوا في هذه في البون دو باس كنا نقولوا par exemple le 0 نعطيوه une tension positive, une tension négative, etc. Je suis un type. Donc, il y a un kiff. Donc, 0, là, tu as une amplitude, en ce qui concerne la modulation d'amplitude. Ou le 1, tu as par exemple une autre amplitude. Comme tu vois, par exemple, 0, donc l'amplitude est 5. Et là, le paramètre, donc la fréquence, ça ne va pas changer, comme tu vois, c'est la période, la même période. Donc, la même période. La phase تاني ما تبدلش. donc chaque période c'est la même phase, c'est les 0 degrés, mais l'amplitude qui change. donc عندك 0 5 volts, 1 10 volts, 1 10 volts, etc. donc c'est la modulation qui est donc c'est l'amplitude pardon اللي تتبدل في la modulation en amplitude. Donc dans l'exemple précédent on a vu qu'on peut coder un seul bit. C'est possible de coder plusieurs bits dans une seule modulation. donc عكس تعرفوا c'est que ماشي شرط برك تكودي un seul bit, mais تقدر تكودي plusieurs bits. ماشي هنا في ليكزامبل هذا باغ اكزومبل سي 2 بيت تقدر تكودي 3 بيت. دونك سي كيما تحب انت. دونك كيما تشوفوا هنا باغ اكزومبل في بلاصه ما نديرو 0 و 1 برك. دونك درنا اكثر درنا هنا في اللوكا تاعنا راح يكون عندنا 4 فالور. دونك 0 0 نصوصيو الى 5 فولت, 0 1 نصوصيو الى 10 فولت, 1 0 15, 1 1 20. دونك كيف راح تشوفوا سي هنا ني لا فريكونس ني لا فاز راهي تتبدل, mais plutôt donc l'amplitude. Donc 0 0 c'est 5, هنا 10, هنا 15, 20. donc c'est le même principe تاع l'exemple الاول برك plutôt كودينا 2 بيت في بلاصه ان سول بيت. قلت لكم نقدروا نديروا حتى قد ما تحب. donc c'est à vous de voir كيما نقول. نجيو نشوفوا لي ديزيام تيب سي لا موديلاسيون فريكونس. donc كيما l'amplitude ça va pas changer, la phase ça va pas changer, mais la fréquence ça va changer. donc chaque bit ناسوسيو له باغ اكزومبل une fréquence. هذا سي ان اكزومبل. دونك ماشي شرط ان سول بيت كيما قلنا تقدر دير باغ اكزومبل 2 بيت. تقدر باغ اكزومبل 0 0 تعطي لها une fréquence 0 1, ماشي 2 بيت برك تقدر دير 3 بيت. دونك كيما تحب نتايا. دونك سي ا فو دو. دونك عندنا باغ اكزومبل ليكزومبل تاعنا هذا 0 ناسوسيو لها une fréquence و 1 une autre fréquence. كيما تشوفوا هنا 0 سي هاد لا fréquence, donc c'est 1 sur t. هنا ال 1 سي une autre fréquence, ال 1 سي لا ميم fréquence تاع هذا, etc. نجي نشوفوا le troisième type c'est la modulation en phase. donc c'est la phase qui va changer. donc ni l'amplitude كما راح تشوفوا ما تبدل, ni la fréquence ça va changer. راه كاين les mêmes intervalles de temps, mais plutôt la phase كما تشوفوا هنا c'est 0 affectينا له une phase تاع 0 degré, وهنا ال 1 c'est 180 degré. donc كي تلقاها طالعه هكذا c'est une phase de 0 degré, هكذا c'est 180 degré. كي تلقاها بدا منا c'est
90 هنا 270. دونك هذا شفناه في لا فيديو تاع سينيال سينوزويدال. دونك اذا ما فهمتش كيفاش رجع لا فيديو هذيك باش تفهم. En tout cas, donc c'est la modulation en phase, donc c'est la phase qu'on va changer, qu'on va varier. Pardon. Donc, je fais la modulation mixte. Donc, c'est possible de varier deux paramètres du signal en même temps. Donc, je fais le cas, donc, on a modifié un seul paramètre. Quelle est la modulation mixte? On modifie les deux paramètres en même temps. Donc, soit on a amplitude phase, amplitude fréquence ou la fréquence phase. Donc, les combinaisons. Donc, l'objectif de la modulation mixte est de pouvoir coder le maximum de bits durant une modulation. Donc, c'est le bit à l'oral. Donc, quand on a une modulation mixte, on peut coder le maximum de bits durant une modulation. Donc, c'est maximiser le nombre de bits que nous pouvons coder en une seule modulation. Donc, comme on voit là, par exemple, on a le cas on a deux phases et deux amplitudes. Donc, شحال راح تكون عندنا combinaison 4. Donc, شحال bit تقدر coder en même temps. Donc, راح يكون coder 2 bits. ما تقدرش coder 3. Parce que, par exemple, c'est une combinaison. Donc, عندك هنا شغل من deux phases et deux amplitudes. شحال يكون عندك يا 0 10 كيما عندنا هذوما لي زامبليتود هاد لي فاز يا 0 10 يا 0 20 يا كذا. ما تقدرش دير نوتر كومبينيزون بوسيبل. كاين 4 كومبينيزون. 4 كومبينيزون شحال من سيمبول تقدر تكودي. عندك راح يكون عندك 4 سيمبول. Donc 4 combinaisons c'est 4 symboles. Donc 4 symboles c'est 2 bits. Donc c'est 2 puissance 2. وكلها par exemple chaque combinaison t'affecte là un symbole. On a 0 0 هنا هذه c'est la phase 0 par exemple l'amplitude va t'affecter en 0 1 etc. وتجي تشوف par exemple السينيال تاعك تجي تلقى 0 0 راح تشوف par exemple هذه l'amplitude 10 la phase 0 هنا كيف هنا la phase 680 l'amplitude 10 etc. donc تشوف الطابل تاعك تديرها après tu vas برك représenter تعرف كيفاش représenter هذا المكان. un autre exemple donc هنا شحال من عندنا 2 phases و 4 اخرين. دونك شحال من كومبينيزون راح تكون عندنا؟ دونك راح يكونوا عندنا 8 كومبينيزون. دونك 8 كومبينيزون شحال من بيت نقدر نكودي 8 كومبينيزون سي 3. دونك سي 2 puissance 3 2 puissance 3 سي 8. دونك راح تكون عندنا هذا شاك فاز مع لي 4 امبليتود ثاني لا دوزيام فاز مع لي 4 امبليتود بوسيبل. عندنا 8 سامبول 8 سامبول ايكيفالون ا 3 بيت بوسيبل. دونك كل ما زدنا الاخرين لو نومبر تاع لي كومبينيزون تاعنا كل ما زاد لو نومبر دو بيت possible à coder en une seule modulation. Donc, il m'a dit par exemple une seule modulation de coder les 3 bits. Là, par exemple, c'était de coder les restes 2 bits, etc. Donc, c'est ça le but de la modulation mixte, c'est le nombre de bits les coder en une seule modulation. C'est la même chose. Dès le table tag, par exemple, par exemple, c'est 1 0 0. Donc, dès le table tag, 1 0 0, c'est l'amplitude 10, à la phase 180. جينا من يبدا الانترفال اللي يبدا الانترفال تاعنا 0 0. دونك سي لامبليتود 10 لا فاز 180 معناها يهبط يجي لتحت هكذا يهبط حتى ل 10 يعاود يطلع ل 10 يعاود يحبس هنا اكسيتيرا. هذه منها تقدر تشوف بلا ما بالاخر. دونك هنا لا فاز ثاني شغل بلا ما ترجع للطابلو تاعك. باردون. دونك هنا باينه لا فاز 680 لامبليتود elle est 15 اكسيتيرا. هذه ايكيفالون تاع 1 0 1. Un autre exemple donc c'est la même chose. دونك هذه دونك جو بونس نحبس هنا باش ما نكثرش عليكم في ان سول فيديو. دونك لا بروشين فوا نكملوا هذه نشوفوا لا رابيد موديلاسيون اي دوطخ تروك. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا واش هي لا موديلاسيون. شفنا خطره فيها لا بون دي با الكوداج اون بون دي باز اللي شفنا الكوداج اون موديلاسيون. دونك شفنا لا موديلاسيون بلوتو. دونك اذا ما فهمتوش اي حساب بين هذه ما تنساوش بيان سور كونتاكتينا نمشي نفهمكم. دونك نشوفكم على بروشين فوا ان شاء الله والسلام عليكم.